मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 पद्म पुरस्कार पाइले दुई ओडिया सम्मानित कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दुई जन ओडिया को पद्म पुरस्कार सम्मानित कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कला क्षेत्र में विशिष्ट अवदान पाई विनोद महाराणा और विशिष्ट नृत्यशिल्पी भागवत प्रधान को पद्मश्री उपाधि प्रदान करिसेंती राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल में आयोजित स्वतंत्र समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करिसेंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पारंपरिक पट्टचित्र और तालपत्र रे खोदेई करिबारे बेस जनाशुना विनोद महाराणा। पट्टचित्र कारुकार्य एवं तालपत्र रे खोदेई करिबा पई आगामी पीढ़ी लागि आर्टिस्ट तैयारी करूछंती विनोद महाराणा। सेहिपरि विशिष्ट नृत्यशिल्पी भागवत प्रधान को मध्य पद्मश्री उपाधि प्रदान करिसेंती राष्ट्रपति। शब्द नृत्य पई साधना क्षेत्र में भागवत को सम्मानित करा जायछि। एक अनन्य पौराणिक नृत्य हेउछि शब्द नृत्य। नंबर 2 इस्ताहार जारी कला बीजेडी 100 यूनिट जाए मागणा बिजुली। ओडिशा रे 100 यूनिट पर्यंत बिजुली मागणा मिलिबो। 100 रु 150 यूनिट पर्यंत बिजुली व्यवहार उपरे ग्राहक माने रिहाती पाइबे। ओडिशा रे एबे 75% परिवार रे 100 यूनिट रु कम बिजुली व्यवहार करथिबारु बहु संख्या रे लोक एहा द्वारा उपकृत हेबे। बीजेडी तार निर्वाचन इस्ताहार रे राज्यवासियों को एमिति प्रतिश्रुति देइछि। एहा सहित युवा पीढ़ी ठारू आरंभ करी महिलांक पर्यंत चाषींक ठारू आरंभ करी मध्यवित्त पर्यंत सबु वर्ग को खुशी कला भरी लोभनीय प्रतिश्रुति दिया जाइछि। बीजेडी सभापति नवीन पटनायक और भिके पांड्या नहीं इस्ताहार पुस्तक को उन्मोचन करिसेंती। गत 24 वर्ष मध्य बीजेडी सरकार ओडिशा को एक गरीब क्षुधा प्रवण प्राकृतिक विपर्यय द्वारा कबलित पछुआ राज्य आधुनिक अभिवृद्धि भित्तिक संस्कृति और अस्मितार परिचय भित्तिक राज्य रे परिणत करिछि। नंबर 3 अपेक्षार खटिला अंत खोलिला केदारनाथ धाम एकाठी हेले भक्त और भगवान। अपेक्षार अंत घटिला खोलिला विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर द्वार। पूजार्चना और मंत्रध्वनि रे कंपिला परिवेश। रीतिनीति अनुसार केदारनाथ धामर द्वार खोलिछि। एहा सकाळ 10:19 रे गांगोत्री द्वार खोलिथिबा बेले मध्याह्न 12:25 रे जमुनेत्री द्वार खोलिछि। एथि सहित मे 12 तारिख रे सकाळ 6टा रे बद्रीनाथ द्वार खोलिबो। गतकाली सुद्धा चारिधाम यात्रा निमंते 22 लाख श्रद्धालु नाम पंजीकरण करि सारिछंती। चारिधाम खोलिबा अवसर रे राज्य सरकार हेलिकॉप्टर रे फूल वर्षा करिवे बोली पूर्वरु घोषणा करिछंती। मध्याह्न 12:20 रे हेलिकॉप्टर रु पुष्प वर्षा करजिवो। एही अवसर रे उत्तराखंड रो मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी और पत्नी गीता धामी केदारनाथ जाई दर्शन करिछंती। नंबर 4 2 लाख चाकरी देबु कहूची बीजेडी 24 वर्ष हेला करूथिले कोन कहिले धर्मेंद्र प्रधान। संबलपुर जिला हीराकुद रे अखिमुठी अनुकूल करिबा अवसर रे केंद्र मंत्री तथा बीजेपी संबलपुर लोकसभा प्रार्थी धर्मेंद्र प्रधान बीजेडी रो इस्ताहार उपरे निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंती बीजेडी रो इस्ताहार रे कोनोसी नूतनत्व नाही। से आहुरी कहिसेंती 2 लाख चाकरी देबे बोली कहिछि बीजेडी। ताहाले 24 वर्ष हेला करूथिले कोन 1 लाख सरकारी पदवी खाली पड़िछि काहेकि पूरण कलेनी नवीन सरकार बोली से प्रश्न करिसेंती। 2014 और 2019 भली एथर लोकन को मिथ्या प्रतिश्रुति देउछि बीजेडी। ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसिले धान रो एमएसपी क्विंटाल पिछा 3100 टंका दिया जिवो। सरकारक हित साधित हेबो। चाषीक दुख दूर हेबो। चाषी मानक सुविधा पई शीतल भंडार प्रस्तुत हेबो। नंबर 5 2034 सुधा ओडिशा हेबो श्रेष्ठ राज्य कहिला बीजेडी। निर्वाचन इस्ताहार को नै बीजेडी पक्षरु एक सांबादिक सम्मेलन आयोजित होईछि। एथिरे बीजेडी कहिछि जे घोषणा पत्र रे सब वर्गर लोकन को गुरुत्व दिया जाइछि। 100 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली व्यवस्था रहिछि। 2034 सुधा ओडिशा हेबो 1 नंबर राज्य। यह एक ऐतिहासिक जुगान्तकारी घोषणा पत्र। अन्य राज्य तुलना रे बीजेडी इस्ताहार सबुठु भल। युवा शक्ति पई विशेष बजेट आसीछि। 10 वर्ष भितरे 1 लाख कोटी टंका खर्च करा जिवो। युवा बजेट कोनोसी राज्य रे नाही। सेहिपरि झियंकु 14 पुओंकु 12000 टंका मिलिबो। 2 लाख नुवा नियुक्ति व्यवस्था करिवु। अर्थनैतिक विकास पई इकोसिस्टम को शक्तिशाली करा जिवो। राज्य को देशर विकसित राज्य रे परिणत करा जिवो। ओडिशा पूर्व भारत आईटी राजधानी हेबो। मध्यवर्तीक पई 20 लाख टंका जाय ऋण व्यवस्था करा जिवो। नंबर 6 चंद्रपृष्ठ रे गड़िबो ट्रेन नासा तयारी करिवो रेलवे स्टेशन। एबे दुनिया प्रमुख देशर स्पेस एजेंसी चंद्रपृष्ठ को जाउछंती। चीन शुक्रवार जन्न को नै आउ एक मिशन आरंभ करिछि। सेहिपरि नासा पुणी थरे चंद्र को मनीष पठाइबो और सेठारे बसति स्थापन करिबाकू चाहुछि। तेबे अन्य देशर स्पेस एजेंसी चंद्रपृष्ठ रे लैंड करिबाकू स्वप्न देखुथबा बेले अमेरिका आउ एक पाद आगकू जाइछि। चंद्रपृष्ठ रे नासा एक रेलवे ट्रैक निर्माण करिबाकू चाहुछि जहा द्वारा मनीष चंद्रपृष्ठ रे अधिक दूरता यात्रा करि परिबो। जदि एथिरे सफल हुए तेबे नासा को मिलिबो आउ एक बड़ उपलब्धि। चंद्रपृष्ठ रे चालिबाकू थिबा ट्रेन पृथ्वी पृष्ठ रे चालुथुबा ट्रेन ठारू संपूर्ण भिन्न। एथिपई एक स्वतंत्र ट्रैक प्रस्तुत हेबो। नासा एहार नाम फ्लोट अर्थात फ्लेक्सिबल लिविटेशन ऑन ए ट्रैक देइछि। एहा एक विज्ञान विकल्प चलचित्र परि आपनको लागु थाई पारे किंतु आगामी किछि वर्ष मध्ये एहा वास्तव रूप नै पारे। नंबर
ନମ୍ବର 7 ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ବୈଜୟନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ତିନିମୁହାଣୀ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିନିମୁହାଣୀରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ଓ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବିରାଟ ପାଟୁଆର ବାହାରିଥିଲେ। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲ କଲେଜ, ତିନିମୁହାଣୀ ଛକ, କଜଳା, ମହିପାଳ, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଡହାଟ, ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 କଂଗ୍ରେସକୁ 85 ପଇସାର ହିସାବ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କଂଗ୍ରେସକୁ 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହିସାବ ମାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ବିବୃତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କଂଗ୍ରେସକୁ 85 ପଇସା ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବୈଠକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 15 ପଇସା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି 85 ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ହିସାବ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନହେଲେ ବୋମ ପକାଇଦେବେ। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ତାର ଚିର ଶତ୍ରୁତ ବୋଲି ଭାବେ। ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ମଣିଶଙ୍କର ଆୟର ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭାରତ ଏପରି ନ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମର ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଇବୁ, କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏବେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଭାରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଥର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ କାହିଁକି ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନାନା ପାଟେଲ ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାନା ପାଟେଲ ରାମ ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି।